जय जगन्नाथ। डिस्कस करिवे आज क्लास। Who attended the 10th governing council meeting of नीति आयोग in Delhi? नीति आयोग रो 10th governing council मीटिंग टा कोठी होची? दिल्ली रे होची। चेयरमैनशिप किए करचंती? पीएम मोदी। ओडिसा रो किए अटेंड करचंती? सीएम मोहन माझी। से कहिचंती जे ओडिसा को 2036 भितरे 500 बिलियन डॉलर रो इकोनॉमी 1.5 ट्रिलियन बाय 2047 भितर ओडिसा इकोनॉमी एति हबो। सोटे टार्गेट रखछन्ती हो। संबलपुर मैंगोज वर रिसेंटली एक्सपोर्टेड टू व्हिच कंट्रीज? को कंट्री की एक्सपोर्ट करा होची संबलपुर आंबो? दुबई एंड इंग्लैंड। ऑप्शन सी। Which institute developed a biosensor for early detection of breast cancer? माने जो ब्रेस्ट कैंसर होची तारो एलईडी डिटेक्शन माने जानी परिबे जे माने सब सेल टा एटा जणा पड़ जाय सेल टा कैंसरस अछि कि हेल्दी अछि। को इंस्टीट्यूट ए जिंसटा डेवलप करिछि? एनआईटी राउरकेला। ऑप्शन सी। अच्छा को दि जण जो प्रोफेसर जे लीड करथले जो टीम टा डेवलप करछि दो दु जण प्रोफेसर से टीम को लीड करूथले जणक ना होची प्रसन्न कुमार साहू आ जण ना होची प्रियंका आसीबनी एते भितर पचारिबनी खाली पचारिबो जे डेवलप करछि ताको लेखि प्रियंका कर्मकार। कौन जना पड़िबो ए जो सेंसर रु कि सेल टा कैंसरस सेल ना हेल्दी सेल? हु क्विट मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल? क्विट माने ए जो कंपटीशन टा होतला कोठी होतला एटा? तेलंगाना रे होतला। आरो चेयरपर्सन के अछंती माने सीईओ ऑफ मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बा चेयरपर्सन किए? जूलिया मोरले। क्विट किए करछन ना पर्सनल रीजन पई क्विट करछंती जे कि मिस इंग्लैंड से मिला माजे मन रखन से मिस इंग्लैंड हमर मिस वर्ल्ड कंपटीशन होतला। इम्पोर्टेंट व्हिच शिप सैंक ऑफ द केरला कोस्ट माने सैंक ऑफ माने बुडी जे पानी जो डूबी जीवा पूरा पूरी डूबीनी धीरे धीरे डूबी जाउची डूबी जीवा एबे भी माने वार्निंग हे जे के जिबेनी भितर को जो हमर ऑयल टे स्प्लिट होजी के से कार्गो रु जे सामान धान जिन के न आनिबे तांकर स्टेट अथॉरिटी सेटा को अनाउंस करजंती। कोठी घटनाटा घटिछि केरला कोस्ट रे। अच्छा शिप टा कोठू डिपार्ट हेतिला बिजिंजाम पोर्ट रु? तो जो केरला कोस्ट रा घटनाटा घटिछि केते दूर रे घटिछि 38 नॉटिकल माइल्स। केते 38 नॉटिकल माइल्स। शिप नाटा कोन? एमएससी ईएलएसए 3 को कंट्री रे एटा होछि? लाइबेरिया बा लिबेरिया ना कोन लाइबेरिया ही कोन लाइबेरियन कंटेनर शिप एटा। Which temple in Assam is now a model for total conservation? आसाम रो को टेम्पल टा बोले टोटल कंजर्वेशन नो मॉडल रूपे करा जीवो सेटा को टेम्पल? नागशंकर टेम्पल। पचार दबा नागशंकर टेम्पल जोटा टोटल कंजर्वेशन हबो सेटा को स्टेट रे अछि तो होउची कोटा? आसाम। Who was the wildlife conservationist who recently passed away?
ଯାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି, ସେ ଜଣେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ କନଜରଭେସନିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ରାଧେଶ୍ୟାମ ପେମାନି ବିଷ୍ଣୋଇ। ନ୍ୟୁ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ସବଭାରିଏଣ୍ଟ ଟା ଦେଖାଯାଇଛି ତା ନାଁ କଣ? NB 1.8.1। ଅପସନ B। Which film actor passed away? ମୁକୁଲ ଦେବ। R ରାଜକୁମାର ମୁଭି ଦେଖିଥିବେ, ସେଥିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ମୁକୁଲ ଦେବ। Where were ancient earthenware and ring wells found? ଏ ଯୋଉ ଏଟା କୋଉ ଏକ୍ସକାଭେସନ ରେ ମିଳିଛି ଏ ଜିନିଷଟା? କେଜାଡି ଏକ୍ସକାଭେସନ। ଏଟା କୋଉଠି? ତାମିଲନାଡୁରେ। ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 3 ଦିନ ହେଲା ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛି, ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ପବ୍ଲିଶ ହଉଛି। How many people were killed in San Diego plane crash? क्वेश्चन आसीबो जे सारो 6 जण इंक्लूडिंग पायलट, पायलटଙ୍କର ବି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି। क्वेश्चन आसीबो जो 6 जण इंक्लूडिंग पायलट देहांत ହେଇଛି କୋଉ ଏରିଆ? ସାନ୍ ଡିଆଗୋ। ଏଟା କୋଉଠି? କାଲିଫର୍ନିଆ। Which country recently experienced severe floods in its eastern region? କୋଉଠି? ମାନେ more than 1000 ଲୋକ ଆଇସୋଲେଟେଡ, ମାନେ ଫସିକି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ରେ। କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଫ୍ଲଡ ଟା? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରେ। 10,000 ପ୍ଲସ ଆଇସୋଲେଟେଡ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ ବନ୍ୟା। Sure short question. Which film won the Palme d'Or award? Palme d'Or award means କାନ୍ସ ର ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ କିଏ ଜିତିଲା? କାନ୍ସ ରେ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ପଚାର ଦବ, ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ନହେଲେ ପାମ୍ ଡିଅର କିଏ? ମୁଭି ନାଁଟା ହଉଛି ଇଟ ୱାଜ ଜଷ୍ଟ ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ଜିତିଲେ କି ଆର ଯୋଉ ମେକର ଯେ ଆୱାର୍ଡ? ଆଇଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଆସିବ, କୋଉ ମୁଭି ଜିତିଲା, ନହେଲେ ହୁଇଚ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକର ୱାନ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଇନ୍ କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅର ହୁଇଚ୍ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ୱାନ୍ ଦ ପାମେ ଡିଓର ଆୱାର୍ଡ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସିଏ ଜଣେ, ଏଟା ହଉଛି ଇରାନିଆନ, ଏଟା ଗୋଟେ ଇରାନ ର ଫିଲ୍ମ। କଣ ସେ ଫିଲ୍ମ ମେକରଙ୍କ ନାଁ? ଜାଫର ପାନାଚି, ସରି ଜାଫର ପାନାହି। JAFE ଜାଫର PANAHI। ଏଟାକୁ ନୋଟ କରୁଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଏଧର ଫିଲ୍ମ ପଚାରିଲେ ପଚାର ତାର ମେକର କିଏ, ତ ଜାଫର ପାନାହି। How many people were stabbed in Hamburg train station? ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଜର୍ମାନ। ମାନେ ଗୋଟେ 39 ବର୍ଷର ଲେଡିଜ, ଓମେନ ଜଣେ, ତାଙ୍କର ଟିକେ ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ମାନେ ଠିକ ନଥିଲେ, ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ତାଙ୍କର। ସେ କେତେ ଜଣ 18 ଜଣଙ୍କୁ ଛୁରୀ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଛୁରୀ ଭୁସି ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ହାମବର୍ଗ ଟ୍ରେନ ଷ୍ଟେସନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କି ଏ ଯୋଉ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଟା ଘଟିଛି ହାମବର୍ଗ ଟ୍ରେନ ଷ୍ଟେସନ କଥା ପଚାରିବ, ଜର୍ମାନର କୋଉ ଟ୍ରେନ ଷ୍ଟେସନ, ନହେଲେ ଏଇ ଟ୍ରେନ ଷ୍ଟେସନ ଟା କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି। ଆପଣ ନର୍ମାଲି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଉଠେଇଦେବେ OSSC ର। ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଅଫଲାଇନ ଏକ୍ଜାମ କଥା କହୁଛି, ଅନଲାଇନ ଅନଲାଇନ ଏଇ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେନି। ଅଫଲାଇନ ରେ ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଉଠେଇଦେବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କୋଉଠି ଘଟିଛି? ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଷ୍ଟେସନ ନା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଛି। କଣ? ଆମର ଗୋଟେ ଅନଗୋଇଂ ଏକ୍ସକାଭେସନ ୱାର୍କ। ଏକ୍ସକାଭେସନ ମାନେ ଖୋଳା ଖୋଳି ଯୋଉ, କୋଉଠି? ଗୋଟେ ଫରିଦାବାଦ ର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ, ଫରିଦାବାଦ ର ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ। ଫରିଦାବାଦ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ୍ସକାଭେସନ ସମୟରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ଲେବରଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଛି, ଆଉ 2 ଜଣ ଇନଜୋର୍ଡ। Who was the Brazilian photographer who recently died? କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ସେବାଷ୍ଟିଆଓ ସାଲଗାଡୋ।
ऑप्शन सी। Which product will Nvidia launch for China? Blackwell AI chip। बहुत cheaper, सस्ता। Who won the Geneva Open? କିଏ ଜିତିଲେ? ଜେନେଭା ଓପନ କିଏ ଜିତିଲେ? ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିକ। ଏଟା ତାଙ୍କର 100ତମ ସିଙ୍ଗଲ ଟାଇଟେଲ ଜେନେଭା ଓପନ ଟା। ହରେଇଲେ କାହାକୁ? ହବର୍ଟ ହରକାଜ। HURKACZ ହରକାଜ। ନବୀନ ପ୍ରଣବ won a bronze medal in which event at the ISSF Junior World Cup? ଏଟା କୋଉଠି ହଉଛି? ସୁହୁଲ ଜର୍ମାନ। କୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ଜିତିଛନ୍ତି ସିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ? କୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ରେ? 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ। Who won the F2 sprint race at Monaco Grand Prix? এই ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା 1 ଯୋଉ ରେସିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ଆସିନି ଏକ୍ସାମ ରେ, ମାନେ ଖାସ କରି ଓଡିଶା ଏକ୍ସାମ କଥା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିତିଛନ୍ତି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକାର ବାଙ୍ଗାଲୋର ସିଟିର ସିଏ। କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? କୁଶ ମାଇନି। ତ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ସେଥିଲାଗି ଚାନ୍ସେସ୍ ହଉଛି ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଓକେ, ସରିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।